ladiriya dɔ tɛ i ka mɔgɔ jalaki k'a ka jo ye tuguni k'i da de o kan o tɛ ladiriya dɔ ye. Allahu Akbar abani. Nin kɛnɛ in kan ne de y'a fɔ o don nin kɛnɛ kelen in kan n ko an ye président ɲini a kalo kelen ye nin ye an m'a ye an ɲɛna. Allahu Akbar. U ye min kɛ u sina ko o fɛnw ta ten. Wallahi. Adamaden dɔw man ɲi. Sigei abani. U sina ka t'o di président ma. Allahu Akbar. Kuya Haidara ka min fɔ. Allahu Akbar. Président y'a lamɛn. A ko Haidara wele ka na. Allahu Akbar. Kunu n'a sigira. Naam. Abani. A y'a lo fɔ n ye. Kunasini don wa? O kun ye le combien? Dimanche le 9. O don wa? Le 10. Dimanche le 10. 5e mois 2020. Allahu Akbar. An n'a sigira. Allahu Akbar. A ko u nani ka sɔn di yan ko kalo kelen i bɛ ka ne ɲini. Allahu Akbar. An k'o kɛra koyi. Siga. N ko n ye min bila k'i ɲini a filɛ. Wala. A ko ani sunkalo in cɛ a ma fɔ a ye. Allahu Akbar. A ma mɛn maa si fɛ. Siga abani. Kumana ni ne y'a fɔ yan ko a ma reçoit kalo kelen a k'a dɔn a ko a ma fɔ a ye. Tiɲɛ a ma fɔ a ye. A ma mɛn. Wallahi. Kumana ni ne ko a ma reçoit n'a tilala k'a yira n na a ma mɛn ni ye n da de n y'a janfa. O ye tiɲɛ ye. Zamzamiw. Allahu Akbar. A ko a ma mɛn. Wallahi. Mais anw ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri ye min ye faamaw ka ko la u b'a dɔn. Wallahi. N b'o de fɔ don o don ka segin a kan. Anw bɛ an faso de fɛ. Parce que silamɛya y'an wajibiya de. I k'i faso jɔ mais kana ci. Allahu Akbar o ye tiɲɛ ye. Allahu Akbar. O la foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ n y'a fɔ a ye Mali in kɔnɔ yan k'a kɛra ka ne Haidara balolen to yan. Ni ne ni faamaw ma sigi nin man ɲi. Allahu Akbar. U ma sa ko u bɛɛ balolen don. Faama in bɛɛ balolen don. Allahu Akbar. Nin man ɲi a kɛ tan. Nin dekun bɛ jamana na bi i seko k'a la i k'a wuli cogo ɲini. Allahu Akbar. A y'o ɲininka. Siga t'a la. Anw ka cɛsiri ye nin de ye. Wallahi. Député ko wulila ne ye député ye wa? N bɛ député ya ɲini. I t'o ɲini. Mais non mais n faso don. Siga t'a la o ye tiɲɛ ye. Hali bi u kun labɛnna. U ka député bulon tɔgɔ bɛ wele cogo di? Assemblée. Ko assemblée ti don bi abada. Mais ko n'a y'a donnen ye a bɛ don jeliw de kan. Jeliw de bɛ suru assemblée bɛ sɔrɔ ka don. Allahu Akbar. Bilahi. Allahu Akbar. U ye labɛn kɛ k'a ban. Mais suro ne ka ciden vers minuit de a sera ka n wele. Allahu Akbar. Ko Haidara ye hakili sigi. Zamzamiw. Ko anu kumana k'u y'a to Ala ye u y'a to i ye. Allahu Akbar. Abani. Allahu Akbar. N ko nin diyara n ye. Wallahi. Anw bɛ nin girijajɔ ni nin bɔka bɛn na faso dɔrɔmɛ kelen t'anw kunna k'a baara kɛ. Tiɲɛ siga t'a la. An b'a kɛ n'an ka volonté de ye ko an b'an faso fɛ. Tiɲɛ. Amin. An taara u ko minnu ma gagné u y'u ka papiyew sɛbɛn ka a ɲini au conseil fɛ u bɛ fɛ an n'u ka sigi. Allahu Akbar. An n'u sigira. Allahu Akbar. Maabaw don. Wallahi. Dekun min b'u kan u y'a yira. Tiɲɛ. K'a yira k'olu tɔɲɔna dɛ. Tiɲɛ siga t'a la. N ko tiɲɛ don mais a ye sabali fɔlɔ. Zamzamiw. An b'a seko kɛ. Wallahi. An b'o boli de la. Allahu Akbar. Hali sini walima sinikɛnɛ an n'u k'an ka sigi. Allahu Akbar. A ye faamaw ɲininka k'u ye joli di Haidara ma. N ta ti fɔ n ka so a bɛ fɔ micro de la. Tiɲɛ kɛnɛ kan. Zamzamiw. Allahu Akbar. O to yen ko Haidara ye joli ɲini u fɛ. O ma kɛ. Allahu Akbar. Alors o la n'anw k'an mago bɛ faama na an mago b'an faso joli de la. Siga t'o la o ye tiɲɛ ye. Ne ti taa faama fɛ yen ka tɛrɛ ɲini a fɛ. Ayi. N ti taa fɛ yen
ka foyi ɲina fɛ n faso sumali kɔ Allahu Akbar kabini ala k'an da a ma kɛ n bi sa a ti kɛ ni ala sɔnna siga t'a la Kulibali an seko ye min ye fasoko la nin don siga t'a la comme mun na n ye nin fɔ micro la bi parce que n y'o do ta fana fɔ micro la tan siga t'o la Zamzamiw mais ɲuman tɛ taa yiriw la dɛ ayi juguman de bɛ ta ka taa don ya Hayidara ye nin fɔ i kɔ Hayidara ye nin fɔ i kɔ Allahu Akbar lajɛ wallahi ni jamana kɛra ta a gɛlɛyara siga t'o la mais Ansaru an ci Allahu Akbar min ka karamɔgɔw fo Allahu Akbar o do karamɔgɔw b'u fo n wasara wallahi billahi al-aliyyil azim Allahu Akbar ni kun hamina siga o tɛ bi ye dɛ ala b'a dɔn n bɛ segin ala ma ala b'a dɔn siga n ko ala e yɛrɛ ɲɛ b'i ka tiɲɛ na nangariba joli b'a la miliyari siga t'o la i bɛ sɔn i ka tiɲɛ ka tunu tan ayi o tɛ kɛ maa kelen da i yɛrɛ ni bɛ e ala bolo yanni dugu ka jɛ i b'a bɔ Allahu Akbar billahi al-aliyyil azim Zamzamiw ne ni n ka ala kumana wallahi mais ala ma ne fa fiyewu fo ala ye ŋanaw di ŋanaw cɛw tɛ dɛ ŋanaw subhanallah abani a cɛ kelen o kelen hali ni jinɛ fugula b'i kun na n'i bi sigi i bɛ taa k'a tu ta siga t'a la o caman kɛra mais o ni fadenni baden tɛ kelen ayi o tɛ kelen min ka di karamɔgɔ dɔ ye i bɛ se k'a fɔ lahari bɛ ala sɔrɔ ye n da ka di n bɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya n da ka di min ka di ye n b'a fɔ n da ka di wari dira ma n ka n ka kutuba yɛlɛmɛ karisa kan ani i ni ne ka cɛw sigira o tɛ kelen ye ayi o tɛ kelen Zamzamiw Allahu Akbar wallahi o tɛ kelen n b'a fo wala u ye foli minɛ hali ni ma se k'a fɔ a ma bi El Farouk ni ma se k'a fɔ aw ma Zul-Nurayn ma se k'a fɔ a ma Sidik n b'a fɔ a ma ko a ni ce Zamzamiw Allahu Akbar karamɔgɔ wa ni ce Allahu Akbar mais n ye min fɔ a y'a kana ɲinɛ o kɔ dɛ wala foyi tɛ yen ala kɔ sigei kɔrɔ bɛ kuma na kojugu n'o tɛ ala yɛrɛ de ye fɛnw bila yen Allahu Akbar ye tiɲɛ a kana nata ala ka jɔn dɔ de la hali sɔgɔma o sɔgɔma min bɛ miliyari d'a ma a y'a ka bonya segin a ma a k'a barika da nka a y'a sɛmɛ a ka ala la sigei abani Allahu Akbar ye tiɲɛ a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ ayi mɔgɔ ye mɔgɔ de ye wallahi dafalen ye ala ye i sɛmɛ dafalen la tiɲɛ siga t'a la i bɛ sa sutura la Allahu Akbar ni wulibali wari ti ma sutura dɛ miliyardɛriw lebulen don siga ka ca daraka dun n'i ma tilelafana sɔrɔ a ye surafana kɔnɔ n'ala ye min d'a ma karamɔgɔw a kana a yɛrɛ dɔgɔya kunfinw ye n'u tigɛr'i la i bɛ min fɔ a ti don hakili la siga Zamzamiw Allahu Akbar a y'a wasa n'a yɛrɛ ye a k'a sɛmɛ a ka ala la wala sigei wa ma nasru illa min indihi Allahu Akbar dɛmɛ ti bɔ yɔrɔ si ni ala baara tɛ siga t'a la karisa ye 100 di yan karisa ye 20 di yan ala de y'a ci tiɲɛ siga t'a la Allahu Akbar a ye ala minɛ a ka mɔgɔw bila Hayidara a bɛ wasa wallahi y'a fɔ mais tɔɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ o kɔnɔ lukumana y'o fɔ a den ye o wala n den sira ala ɲɛmɔgɔw wele ka na ala ka sira kan Allahu Akbar nka i ka sabali mɔgɔw ka fɔta kɔrɔ dɔn Allahu Akbar i fa bi nɛni i ba bi nɛni kuma jugu si tɛ min tɛna fɔ i ma nka n'i sabalila o ye kobaw dɔ ye Zamzamiw Allahu Akbar kobaw dɔ ye dɛ wallahi kumana ne b'a fɔ wudu karamɔgɔ ye a ye sabali mais a kana siran dɛ Allahu Akbar siga t'o la sako fila tɛ yen mɔgɔ si tɛ sako fila kɛ kelen dama dɔn Allahu Akbar a kana siran Allahu Akbar a kana siran Allahu Akbar ko mana gɛlɛya cogo o cogo a t'i laban foyi la saya kɔ hali n'i dalen don i ka li kan i bi sa ye siga t'a la Hayidara Allahu Akbar a kana siran wallahi y'a fɔ ala ka dɛmɛ bɛ yen nka ne lafiyara Allahu Akbar falaw cɛw sɔrɔla ŋanaw bɛ yen wala siga ŋanaw bɛ yen dɛrɛ mais min fana tɛ se ka taa min kɔ o tɛ se ka taa o kɔ dɛ o ye tiɲɛ Allahu Akbar an kun ma dabɔ nin kama ala b'a dɔn Allahu Akbar mais o t'a tiɲɛ tiɲɛ
mais fɛn minnu fɔra an k'an janto olu la inshallah ala ka kisi kɛ amin amin wajuli tɛ ne bolo su in na ayi wallahi cɛ fila min tɛmɛna n ye mɔgɔ fila de ka wajuli lamɛn fo ka taa ban Allahu akbar u ye wasa kɛ Allahu akbar an hakili sigira siga t'a la an hakili sigira Allahu akbar cɛw bi yan tiɲɛ dɔ filɛ n kɛrɛfɛ nin ye n'o ye sirifukɛ ye ninnu bɛ wasa kɛ ala b'a dɔn siga t'a la hayidara hakili sigira Allahu akbar cɛw bɛ yen cɛw bɛ yen min kelen bɛ nin kɛnɛ in sigi k'a wuli ka nin ɲɔgɔnna kɛmɛ sigi k'a wuli Allahu akbar ala y'o nɔgɔya an ye tiɲɛ ala ni ce Allahu akbar idra ni faamu bɛɛ ye ani kodɔn bɛɛ ani hikima bɛɛ u kumakanw na ani u ka baara kɛcogo la Allahu akbar ala ni ce idra ne nisɔndiyara a mɛnna siga mɛ alakira yɛrɛ ma wuli fiyewu min y'an jɛ ye nin ye n bɛ to k'a fɔ an ka karamɔgɔw ye kuma bɛɛ ala min y'an da o ma kari tanu kɔ fiyewu tiɲɛ kan ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ tɔgɔ kelen de b'a la fila tɛ dɛ Allah tɔgɔ wɛrɛ tɛ yen Allahu akbar siga tɔgɔ o tɔgɔ mana far'o kan ala mankutu ka don siga alakira sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ fila t'a la Muhamadu don Allahu akbar n'i ye tɔgɔ o tɔgɔ ye o kɔfɛ a mankutu ka don tɔgɔ 200 ani kɔ o dara kan Allahu akbar o ye min farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ tɔgɔ 200 ani tɔgɔ kelen o ye min farala ɲɔgɔn kan de u ye min fara ɲɔgɔn kan ko kira tɔgɔ ye tɔgɔ 100 kira tɔgɔ ka ca tɔgɔ 1000 ye siga Allahu akbar idra Allahu akbar n'i ye kitabuw lajɛ jɛgɛw b'a wele cogo min na jinɛw b'a wele cogo min na adamadenw b'a wele cogo yiriw b'a wele cogo min na mɛlɛkɛw b'a wele cogo min na a ka ca tɔgɔ 1000 ye Allahu akbar mɛ tɔgɔ tɛ mankutu tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar o kɔfɛ namu alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ye minnu bɔ dulɔ min na Allahu akbar ka minnu bɔ bolisɔn na ka minnu bɔ cɛnni na naam ni olu tugura kɔ n'u dusukun kɛra ala ye kira yɛrɛ n'a ka kiraya a tilala k'olu mankutu Allahu akbar idra Abul Bikr a ko ma ko Siddiq Allahu akbar Sidna Umar namu a ko ma El Faruq Allahu akbar siga Sidna Usman a ko ma Zul Haya siga Asadullah al-Ghalib Ali ibn Abi Talib a ko ma Sayfullah walima Asadullah al-Ghalib Allahu akbar idra a y'u tanu siga t'a la mɛ a m'u tanu ni yecogo ye a y'u tanu ni baara de ye tiɲɛ kɛnɛ kan a ko Abubakar ma Siddiq Abubakar min ye tiɲɛtigiyali kɛ tiɲɛ ka ne kira tiɲɛtigiya hali n tɛ yɔrɔ min na Allahu akbar siga t'a la mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ fɛ mɛ n'a tɛ yɔrɔ min na i bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ n'a bɛ yen i t'o furu ayi Allahu akbar o tɛ fɔ Allahu akbar Abul Bikr n'o ye Bubakari ye kira ko a sanayɛlɛnna kira y'o lakali mɔgɔw ye sallallahu alaihi wasallam yanni Abubakar ka kuma in mɛn a ma k'a ɲɛna siga kafiriw solila ka don Abubakar kan ko i ka cɛ bɛ ka min fɔ ko i tulo b'a la Allahu akbar ko n'i ma kuma fɛ ko a kunkolo tiɲɛ in juguyara siga Abubakar ko a ko di ko a kan bɛ ko sɔrɔ ko a sana yɛlɛnna ka taa fɔ Ala fɛ yen ka taa Baitul Maqdis ka sɔrɔ ka sana yɛlɛ ye ka taa Ala fɛ yen Abubakar ko a ko tɛ wa walahi n'a ko tɛ tiɲɛ don Allahu akbar o ye wulibali Abubakar ye tiɲɛ di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira ɲɛ kɔfɛ fɛn na min ka bon hakili ma Allahu akbar idra a fɔ nin de ma ko cɛw tiɲɛ siga t'a la a fɔ nin de ma ko cɛw Allahu akbar o de la don min na nkalon dara an b'a sara siga ko a ye kira janfa Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko tuma min na muminiw ye nin mɛn
ko muminu kun kan ka hɛrɛ ŋaniya n'u yɛrɛ ye Allahu akbar u kun kan ka fɔ nin fɔbaw ye nin ye nkalon ye tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar mɛ selila dɔw sɔrɔla yɛrɛ minnu farala juguw kan ka alakira muso lebu ko tiɲɛ don Allahu akbar selila yɛrɛ u la kira kɔfɛ siga Allahu akbar kuma t'o kan kira y'a ka cɛw mankutu a sera umaru ma namu a ko umaru n'a b'o wele dɔrɔn a b'a fɔ el faruk wala Allahu akbar ko cɛ min ye nkalon ni tiɲɛ fara Allahu akbar an hakili la an balima yɛrɛw bɛ nin fɔ dɛ ko el faruk tiɲɛ bɛ fɔ cɛ min ye tiɲɛ ni nkalon fara an balimaw b'o fɔ dɛ ko el faruk tiɲɛ bɛ fɔ mɛ u ma se k'a fɔ ko la ko faruku ye ala de ye siga Allahu akbar ka tiɲɛ ni nkalon fara o taara umaru la o bɛ ka fɔ mɛ a fɔra ala kira ma el hadi wal hadi ila siratikal mustaqim ko kira tɛ se ka maa kana ko ala de bɛ mɔgɔ kana siga Allahu akbar mɛ umaru ta fɔra ko el faruk umaru min ye nkalon ni tiɲɛ fara tiɲɛ kɛnɛ kan o wasifu tora o la dɛ Allahu akbar o to la mɛ u m'a fɔ ko umaru tɛ se ko ala de bɛ se siga cɛpɔr aydra Allahu akbar kira sedina umaru u y'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na umaru de nana ala kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam salim ko an bɛ min kan ko tiɲɛ tɛ wa ko kira ko tiɲɛ don ko ni tiɲɛ don an t'a dogo k'a fɔ bilen an ka bɔ n'a ye Allahu akbar ko kira ko a bɔ dɔw ma se Allahu akbar ko umaru ko a sera parce que an man ka an ka tiɲɛ datugu so kɔnɔ an ka bɔ ni min bɛ kɛ a ka kɛ sigay akbar ko umaru de ye silamɛw labɔ o don ka taa alikaba la Allahu akbar a ma bɛn dɛ silamɛ caman bɛ yen o ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la Allahu akbar mɛ u sera ka na alikaba kɔnɔna kɛnɛ kan tile yɛrɛ fɛ nka alakira binakɛ hamza o de nana kɛ cɛ ye min y'a jɔ a jɔyɔrɔ la Allahu akbar aydra a fɔra umaru ma ye ko el faruk tiɲɛ a fɔra sedina usman ma zulhaya kira de y'a mankutu da la ko cɛ min bɛ saamɛ a bɛ maloya tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar maloya ye limaniya tilancɛ de ye n'a fɔra ye ko maa o maa ti malo mumin tɛ sigay abani ayi ko a ti malo kana to ka fari ka wasifu kan Allahu akbar n'u y'a fɔ i ma ni nkalon don a banna tiɲɛ mɛ hɔrɔn ka kan ka maloya siga t'a la maloya ni tiɲɛ dogoli tɛ kelen ye maloya ni siran tɛ kelen ye Allahu akbar cɛ ti siran nka a bɛ maloya tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar sedina usman namu ale mankutura ko mɔgɔ min n'a sɔrɔla saamɛ y'a labɔ Allahu akbar ko a bɛ maloya siga a mankutura ni nin de a ma mankutu ni seli ye ayi a ma mankutu ni hiji ye ayi a ma mankutu ni jihadi ye siga ko cɛ min bɛ maloya a bɛ saamɛ Allahu akbar siga t'a la wasifu n'a bɔra i yɛrɛ ka baara la dɔrɔn k'a tugu alabato la nafigi bɛ se k'a kɛ siga t'o la nafigi tɛ se min na adamadenya jogo ɲuman min t'a la n'a y'a ta a kɔnɔ yanni tile ka bɛn a b'a bila tiɲɛ siga t'o la aydra Allahu akbar fɛn tɛ mɔgɔ laada ye n'i y'a ta i b'a bila Allahu akbar bɛ bila ala ti mɛn siga e ma ji ye n'a kalayara n'i y'i bolo don a la n'i y'a bɔ dɔrɔn min bɛ ɲini fɛ ko sabali siga t'a la ji laada tɛ kalaya a kɔnɔ Allahu akbar n'i nana o kɔfɛ hali i b'a suri kan tiɲɛ ti foyi kɛ bilen Allahu akbar o ye wulibali kalaya tɛ a laada ye a ye walijogo de ta mɛ sɔɔni a b'a bila Allahu akbar aydra Allahu akbar mɔgɔ bɛ mankutu ni kɛwale de tiɲɛ kɛnɛ kan mɛ a ye wuli an ka seli sɔrɔ a sira ka seli fo ka taa dugu jɛ siga fo ka dugu jɛ a bɛ seli Allahu akbar kira ma maa si mankutu n'o ye ayi o ma kɛ nin y'a ka sahabaw de ye seli daminɛna ni cɛ minnu ye Allahu akbar silamɛya kɔnɔ Allahu akbar a ko sedina ali ma naam ko ala ka waraba diinɛ waraba siga cɛw dɛsɛra don min na cɛ min sera ka jɔ tiɲɛ Allahu akbar abani amru bin wud abdul wud kafiri abdul wudi namu
a ye cɛw wele a ko kira ma ni cɛ b'i ka mɔgɔw la fo a ka bɔ siga Allahu akbar bɛɛ ka Abdul Wudi dɔn Amru ibn Abdul Wudi hali ni den n'a tiɲɛna i b'a da de nin den ni den ye kule daminɛ i b'a fɔ n bɛ Amru Abdul Wudi wele sisan Allahu akbar a b'i n'a fɔ ni ko n bɛ jakumani wele a b'a kɛ sewu Allahu akbar kafiriw tun b'u denw siran ni cɛ in de parce que a man ɲi a ko kira ma ni cɛ b'i ka mɔgɔw la o ka bɔ Allahu akbar n b'o ba den da yan sisan Allahu akbar a bɛ pɛrɛn a bɛ manamanakanw fɔ siga cɛw sumana mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn a bani Allahu akbar cɛ bɔra nin kɛra handaku don mais Sidina Ali a ye nin de fɔ tuma min na n'u y'a jaga ko a ka fari ko a tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ko a ka fari ko nka a tɛ kɛlɛ dɔn Allahu akbar kira fatulen ko caman donna silamɛya kɔnɔ Allahu akbar kira somɔgɔw bɛɛ fagara de Allahu akbar tu siga fo Ala ye minnu kisi Allahu akbar Sidina Ali u ye nana fɔ ko bɛɛ ka k'a fɔ ko i ka fari ko mais i tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn siga i tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn Allahu akbar o don y'a tɔɔrɔ Allahu akbar tiɲɛna aydara a ko ne tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn a ko walahi ne ye bamuru sama ka bɔ a tan kɔnɔ ne ma san 20 sɔrɔ siga abani Allahu akbar ne ye bamuru ta kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam k'a ka diinɛ in dɛmɛ ka silamɛya kɔrɔta k'a sɔrɔ ne Ali ma san 20 sɔrɔ Allahu akbar ne bɛ san 60 ni kɔ la bi ne tɛ kɛlɛ dɔn Allahu akbar bado Allahu akbar a ko ɲɛmɔgɔ min t'i labato a ko fɛlɛ t'o bolo siga Allahu akbar o ye tiɲɛ ɲɛmɔgɔ min t'i labato ko fɛlɛ t'o bolo Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye aydara nin diinɛ in tere fara Allahu akbar nka Ala ka layidu don dɛ wala Muhamadu ne de ye kuranɛ jigin kan b'a kɔlɔsi Allahu akbar Ala ye kuranɛ kɔlɔsi wallahi hablullahi don sigay elmati a juru tɛ tigɛ dɛ ayi Allahu akbar i b'a kɔrɔ yɛlɛmɛ kuranɛ aya yɛlɛmɛ a ka di ye cogo o cogo a fɔ ten nka lasilo bɛ to a nɔ na Allahu akbar o bɛ to a nɔ la o ti yɛlɛmɛ dɛ ayi o ye yɛlɛmabali ye o ti yɛlɛmɛ Allahu akbar janɛmɛ yɛrɛ tɔgɔ n'i y'o fɔ bi i ye kɛlɛ tigɛ dɛ siga parce que e de ye janɛmɛ fɔ mais janɛmɛ yɛrɛ tɛ silamɛya la Allahu akbar sow ni binganikɛlaw hasidiw ni dabalijugukɛlaw olu bɛɛ encouragera ko Ala ka hinɛ ka bon Allahu akbar mais anw de ye janɛmɛ dilan Ala nɔ tɛ siga Allahu akbar aydara Sidina Ali mamutura ko Ala ka waraba nin don cɛw da de na Allahu akbar kɛra mais Asadullahi girinna ka wuli a ko kira ma ne bɛ bɔ kira ko la i sigi sigay Allahu akbar a ko Ali ko a bɛ wudi do koyi Amru ibn Abdul Wudi ko Amru do dɛ i sigi Allahu akbar Sidina Ali y'a sigi cɛ tilala ka munumunu o y'a sɔrɔ mubaraza de bi kɛ kɛlɛ la fɔlɔ mubaraza kɔrɔ ye de kafiriw bɛ n'u jɔ silamɛw bɛ n'u jɔ kɛnɛba bɛ yen kumana kafiri min dalen b'a yɛrɛ la o bɛ bɔ ka na munumunu silamɛw ɲɛ kɔrɔ ko ni min dalen don a yɛrɛ la silamɛw la e fana ka bɔ nɔfɛ o kumana olu fila de bɛ to ɲɔgɔn na bɛɛ b'u filɛ fɔ dɔ ka dɔ fa Allahu akbar a bɛ fɔ o de ma ko mubaraza Allahu akbar cɛ nana ka so da sama manamanakan si tɛ a ma min fɔ silamɛw ni kira ma Allahu akbar ko dɔ ka bɔ Ali de taara basora ka wuli kun kira ko Amru do koyi a ko kira ma hali ni Amru do hali ni Amru do Allahu akbar cɛ bɔra abani mɔgɔw ka kan ayi u tɛ kelen a ko kira ma hali ni Amru do ne bɛ bɔ Allahu akbar kunun tɛmɛna koyi ko da ka di ninnu de kan Allahu akbar a fɔ mais anw ma nin ta siya kitabu kɔnɔ dɛ ayi
ni man ka tawari ko sunniyaw de la Allahu akbar o la ni fɛ ka kuma k'a ɲini ala fɛ fo k'an sa ne kana fɛn fɔ alul bayti ma abada min t'an ka sunna kitabu yɛrɛ kɔnɔ abani Allahu akbar a faamuna kojugu senali bɔra amuru ko a ma ko ye jɔnni ye a ko ne ye ali ye a ko e ka dɔgɔ Allahu akbar a ko ma se ka mɔgɔ si bɔ e kɔ a ko a ko e ka dɔgɔ dɛ a ko ni si don u kun tɛ yɛrɛ bila ka na mɔgɔ ka kɔrɔ yɛrɛ o si tɛ ko an b'a kɛ cogo di n b'i to so kan wa i b'i jigin de ye Allahu akbar abani Allahu akbar a ma ja dɛ ayi wala wala u ye ɲɔgɔn sɔrɔ gɔngɔ wulila gɔngɔ wulila bamuru de bɛ ka kuma foyi ti baara kɛ ni dusukun tɛ siga t'a la cɛ caman b'a fɔ a ka fini n'a gɔnna o b'a fɔ a ka jɛ a b'a fɔ Aïdara Allahu akbar n'a gɔnna dɔw bɛ tunun dɛ siga t'o la o bɛ kɛ amin ya rabbi amin ya rabbi o kɛra min na Seydina Ali ala ye kafiri labila ye Allahu akbar a y'a gosi k'a bin Allahu akbar ko a bɛ taa ka a y'a faga quoi ko a bɛ taa ka minɛnw ta a y'a sɔrɔ amuru langolo don Allahu akbar fini t'a la Seydina Ali y'a kɔdon hɔrɔn mana sa jugu la cogo o cogo i t'a lawura filɛ Allahu akbar abani silamɛ bɛɛ kamana gwana gɔngɔ durulen don jɔn a ye Ali fa wa mun don Allahu akbar sɔɔni tulo b'a la ko Allahu akbar o de bɔra yen bi k'a kɛ Allahu akbar bɛ mɔgɔw jatigɛ Allahu akbar Allahu akbar bɛ jatigɛ Allahu akbar fo an k'a dɔn jagoya tɛ se ka mɔgɔ kɛ diinɛ mɔgɔ ye au contraire jagoya bɛ mɔgɔ ba diinɛ Allahu akbar siga t'o la i nana bi dugu o dugu ka k'u minɛ k'a cɛw fa ka musow k'i ta ye denw ɲɛna i nana ni diinɛ min ye o denw tɛ don o la ayi o tɛ don a la abani la Allahu akbar silamɛya bɛ mɔgɔ yɛlɛmɛ n'a jogo de ye siga t'a la kumakan tɛ bamuru tɛ Allahu akbar marifa tɛ tuma min na ni ala ye Seydina Ali se kafiri la n'a ko Allahu akbar silamɛ bɛɛ y'a dɔn ko silamɛya de gagnera Allahu akbar k'a fɔ Ali ye nin kafiri ba in faga a ye hakili caman degun dɛ wallahi a kɛra silamɛya ma wasa ye a kɛra silamɛya ma waso ye amin ya rabbi o de la Seydina Ali ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ Allahu akbar mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn miiri o si tɛ o kɛnɛkan ko de don technique kɛnɛkan ko de don Seydina Ali de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min ni alakira muso selila kira nɔfɛ Allahu akbar temu kɔn dugu ma sabu wayu jiginna olu de ka so fo an ka sɔn nin de ma Allahu akbar abani Allahu akbar kira kisi nɛɛma b'a ma kira ma d'a ma kare kɔnɔ ayi ma kɛ n ko a ka tafaruju kɛyɔrɔ de la Jibrila jiginna ka kuluwo kɔnɔ ye Allahu akbar k'a ka kiraya ɲɛfɔ a ye mais a taara min sugu la a nana ka so siga t'o la zamiluni dasiruni Allahu akbar o kɛra a ka so de a ko a muso ma a ye fini biringa a ye fini biringa Allahu akbar jɔnni kun bɛ yen Ali siga t'a la n bɛ ka kuma sunna kitabu de kɔnɔ wala siga yɔrɔ dɔ la Ali de kun bɛ yen o y'a sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a mɔkɛ y'a laminɛ cogo min na ni mɔkɛ in fatura Seydina Ali fa fana nana ta ten k'a kusaya denw ye parce que a ba banna joona fa banna ka sɔrɔ a ma bange o y'a sɔrɔ jigi ma ban fɔlɔ balimaya la o y'a sɔrɔ jigi bɛ yen ni dumuni kun nana dumuni t'i labɔli kɛ Seydina Ali fa kun bɛ don ni kira de ye so kɔnɔ ko n'an ka dumuni kɛ fo ka fa an bɛ sɔrɔ ka dumuni d'a denw ma
mamna ni demsen nun korobayara doni naam kira ani faso mɔgɔw jara ka kuma wala ko du bonyana oho musaka bonyana oho mana an k'a lajɛ ka denmisɛnnin ninnu tila ani ɲɔgɔn cɛ Allahu Akbar Et bienvenue chez Kabbalah. an ka u balo Allahu Akbar u bɛnn'o kan oho u ye Seydina Ali fa denw tila oho siga kira ka tata bɛnna Ali ma Allahu Akbar kana bila a ka so Allahu Akbar a den tɛ a dɔgɔnin don mais a ka kɔrɔ ye kosɛbɛ tiɲɛ mais a dɔgɔnin don parce que a binakɛ den don tiɲɛ siga t'o la Seydina Ali lamɔna Alakira tɛgɛ de kɔnɔ o tumana foyi tɛ se ka na kiraya la ko maa bɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ sokɔnɔmɔgɔw kan o bɛ se ka kɛ cogo di ayi o tɛ se ka kɛ bani hali ɲɔgɔn sama bɛ nin na ayi a bɛ kɛnɛ kan Allahu Akbar mais Seydina Ali ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye min ye a lamɔna kira bolo wala a bɛ kira dɔn ɔhɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Allahu Akbar o ye tiɲɛ o dama tɛ ɔhɔ a yɛrɛ ko kabini ale ma san 20 bɔ ale ye bamuru sama Ala ka diinɛ dɛmɛni kan Allahu Akbar n'o ye silamɛya daminɛ ye e ye bamuru sama ɔhɔ minnu nana bi a ka k'olu kɛlɛ tiɲɛ Ala dun ye fanga don a la ɔhɔ ka cɛya don a la ka tila ka kafiriw fagali nɔgɔya a ma tiɲɛ mais e ye kafiri jumɛnw faga cɛ min tuubilen filɛ bi o kɔrɔkɛ tun b'a la ɔhɔ i y'o fa faga walahi i y'o binakɛ faga ɔhɔ i y'o muso fa faga tiɲɛ siga t'o la olu de tuubira bi tiɲɛ Allahu ka Akbar kɛ silamɛ ɲumanw ye tiɲɛ mais u ma ɲinɛ i ye min k'u somɔgɔw la Allahu i ye o ye i ye min fa faga a bɛ jigin a kɔnɔ Allahu Akbar o ye tiɲɛ siga an ti nin kuma in kan an dɛmɛ dɔ de sera ye ɔhɔ a fɔ dɔw min na wala ni Ala sɔnna a fɔ dɔw min na Allahu Akbar a walawala dɔw bɛ na fɔ mɔgɔw k'a faamu c'est à dire kira somɔgɔw kanu n'u dɛmɛni Ala de y'a wajibiya an ka kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ ko Alakira ti dɔrɔmɛ ɲini an fɛ ko nka an k'an janto a somɔgɔw la Allahu Akbar a fɔra tan zamzami n'o de y'a ka ɲinita ye a man ka mɔgɔ si ka sa ni kira somɔgɔw t'i kunna siga t'o la o ye tiɲɛ u ti bato ayi u ti bato nka u bɛ bonya o ye wulibali yɛrɛ ye Allahu Akbar a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ ayi Ala y'a k'an ma farida de ye kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la o de la n tɛmɛntɔ n sera ale ma min kɛ n jɔra ye dɔɔni Allahu Akbar anw kɛ ne teri ye ɲɔgɔmɛ ye suraka n'a nana dɛ tiɲɛ siga t'o la Allahu Akbar o ye wulibali yɛrɛ ye e teri don a tigi yɛrɛ dun Allahu Akbar o bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ wala an bɛ min fara a kan jamuya foyi tɛ ne bolo k'aw fo Allahu Akbar mais n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ setigi ɲɛ kɔrɔ ko in ɲɛ bɛ na dɔn ye Allahu Akbar Idra silamɛya in ti foyi ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan siga kan siga silamɛya in ti foyi ye sira Ala ɲɛ i jogo dilan wala i y'a fɔ kana mɔgɔw tɔɲɔ ni i sera fo k'i sa i ka tɔɔrɔ kana se maa ma Allahu Akbar bilahi a banna fewu zamzami Allahu Akbar kun de bɛ yen walahi n y'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman n bɛ to ka n ka exemple di sɛnɛ kan mɔgɔ caman b'o ɲɛdɔn siga t'o la o ye tiɲɛ mais n'i ye mangoro turu i ka so i ko i denw ma a ye to ka ji k'a kɔrɔ i ko i musow ma a ye to ka ji k'a kɔrɔ mais i mago tɛ ji min bɛ k'a kɔrɔ la ayi i mago tɛ nɔgɔ min bɛ don a kɔrɔ ayi a y'a sinsan baganw kana tiɲɛ i mago tɛ sinsan na ayi o siko tɛ i mago bɛ nin yɔrɔ in na fɛn fila de la walahi mangoro ka bonya a ka den an k'a den dun wala Allahu Akbar e mago bɛ mangoro den de la walima mangoro ka bonya suma bɛ don du kɔnɔ musow n'u sigi ka tobili k'a kɔrɔ i mago bɛ suma de la siga t'o la o ye tiɲɛ o kumana yanni i ka suma sɔrɔ dun yanni i ka mangoro den sɔrɔ dun f'i ka labɛn dɔw de kɛ pour que mangoro yɛrɛ ka se ka balo Allahu Akbar o ye wulibali o labɛnw de ye sisan k'a ju turu
o labɛnw de ye nɔgɔ ka k'a la o labɛnw de ye ji ka k'a kɔrɔ o labɛnw de ye a ka sinzan baganw ka n'a tiɲɛ siga t'a la o tuma na e kan tɛ sinzan ma ayi ko tɛ i kan tɛ nɔgɔ ma walahi a ye ji k'a kɔrɔ i kan tɛ o yɛrɛ ma e kan bɛ mangoro den de ma a n'a suma Allahu akbar o don o tuma na silamɛya nana nin nacogo kelen in de la ten coyi Allahu akbar hey Allahumma fashhad aydra Allahumma fashhad wallahi yala u y'i ka fɛn yɛlɛmɛ ala o kɛra nka e yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la tiɲɛ tɛmɛ Allahu akbar ala sɔn ala tiɲɛ tɛmɛ ala sɔn Allahu akbar abani silamɛya nana komi ye mangoro f'u ye cogo min na wala silamɛya nana ko ne ka jɔnw n b'a balo cogo fɔ a ye pour que a bɛɛ ka lafiya Allahu akbar dɔ kana dɔ tɔɲɔ Allahu akbar walimuso to a tigi bolo wali nafolo to a tigi bolo hasidiya dabila kana dabali jugu kɛ ni se b'i ye dɛsɛbaatɔ dɛmɛ Allahu akbar silamɛya nana nin dama da a mana foyi kama nin kɔ an ka balo hɛrɛ la an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma silamɛya nana ni nin de ye a kun ye nin de ye kɛnɛ kan komi an ka gouvernement b'an bolo cogo min na hali n'o ma se ka kɛ ten a ju jɔra ten siga t'o la faama o faama bi sigi a bɛɛ bi layidu ta ni ne kɔni sigira jamana in bi lafiya n bi kɛlɛ ban n bi sécurité don jamana kɔnɔ nafolo bi sɔrɔ n bi julaw dɛmɛ n bi cikɛlaw dɛmɛ n bi baganmaralaw dɛmɛ faama o faama bɛna diɲɛ kɔnɔ yan'a ka sigi a bɛɛ bi nin wele in de da siga t'a la bɛ kɛ nka ni min sigira sa Allahu akbar o bɛ sɔrɔ ka an ka laada ta an ka laada ye jumɛn ye fanga y'i dan b'a la dɛ n'i tɛ dangaden ye a bolo fila dun dɛ abani Allahu akbar tuma na i bɛ sɔrɔ k'i da wa k'i bolo fila bɔ sa k'a cɛ bɔmu cɛ ka k'i kɔnɔ k'a cɛ k'a mara ko n denw ni mɔdenw cɛ bɔra tɔɲɔnikɛla n'ala b'i ta tiɲɛ i bɛ ka fɛn jugu min mara a b'i mɔdenw n'i denw ta tiɲɛ bilahi abani Allahu akbar a ti kɔrɔbɔ ala ta t'i lamɛn la yubaddalu l-qawlu ladayya wa ma ana bi zalamin lil abid kuma ti yɛlɛmɛ ala fɛ mɔgɔw bi ɲɔgɔn nɛgɛ de siga t'a la mana diinɛ nana an ka lafiya siga t'a la si kana si tɔɲɔ ala ni silamɛya nana cogo min na n'a kun baarala ten mali kɔnɔ n m'a fɔ fantanti ye parce que fantan ye ala ka dafɛn dɔ de siga t'o la o ye tiɲɛ mɔgɔ filɛ fantanya filɛ setigiya filɛ nin bɛɛ ye dalifɛn de ye Allahu akbar a si tɛ se k'a faga se n'ale y'o fɔ a ko a kalenna ala la ni fantanya kun ye kɛlɛmasa ye ko ɲansɔrɔ bɔra mɔgɔw da la Allahu akbar siga t'o la fantanya ti ban dɛ nka ni baara kɛcogo ɲɛna n b'a kɛ di bi ne bɛ mun dun sini o bɛ ban mali kɔnɔ pewu siga t'o la bani Allahu akbar a ma k'a kɛcogo la a tigɛ ka k'a kɛcogo fana na mɔgɔw bɛ ka encourager fana ka kɛ o nkalonfin kan Allahu akbar mɔgɔ kuncila mɔgɔ fagala faama faso cila nin bɛɛ bɛ ka encourager k'u bɛ alijinɛ kɔnɔ ko ala de ye yafa masa kumana ala ma fɛn fɔ wa a ye dɔ fɔ dɛ Allahu akbar a ye ala kira lajɛ sɔlɔ silam wala ala kira ka jɔnkɛ dɔ kun bɛ yen farafin don farafin don Allahu akbar ni kira bɛ voyager ale de n'a bɛ voyager Allahu akbar a b'a ka so siri a b'a ka ɲɔgɔmɛ siri n'u sera yɔrɔ min na ale de bɛ ɲɔgɔmɛ fɔ de ka yɔrɔ labɛn kira bɛ n'a da walima k'a sigi n'u wulila fana ale de bɛ na minɛnw kuru k'a siri kira ka so la walima ɲɔgɔmɛ na Allahu akbar o jɔnkɛ in Khaybar u bɔlen Khaybar yɔrɔ dɔ bɛ yen k'u bɛ t'u lafiya ye Allahu akbar jɔnkɛ in ye doni siri Allahu akbar ka kira ka so daminɛ walima ɲɔgɔmɛ daminɛ u taara u selen u seyɔrɔ la doni ka kan ka jigin yan a ye kira ka minɛnw dɔw jigin ka n'olu bila ka na tuguni k'a bɛna tɔ jigin kalakisɛ dɔ nana minɛ jɔnkɛ in minɛ k'a to kira ka baara la sallallahu alaihi wasallam
ngo k'a to kira laban ka baara la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar zamzamiw a serila ka bin Allahu akbar olu ka flèche ninnu n'an b'a fɔ a ma ko kala o kalakisɛw u b'a min de Allahu akbar n'u y'a min u b'a min baga de la poison anw fɛ yan an b'a fɔ ko muru in ko subila don Allahu akbar ko muru b'a bolo ko subila don Allahu akbar subila n'u ko subila kɔrɔ ye de murunin dɔ de en tout cas darul harbu de don kɛlɛ kɔnɔna de don Allahu akbar mais u tɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ la kalakisɛ dɔ kɔni nana cɛ minɛ kira ka jɔnkɛ minɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka kira ka doni fɔni ka bɔ a ka bagan kan a binna u nana k'u bɛ ko o ko kɛ a ma se ka ɲɛ a sara min kɛ silamɛ bɛɛ nisɔndiyara ko hani an laka alijanna ko i ta taare alijinɛ bɛ yen siga t'a la kira ko la a ma tiɲɛ fɔ ko Khaybar don a ye fini kɔnɔni dɔ namara ye o ma fara kɛlɛminɛnw kan k'a tila kɛlɛ ganimɛ kan kɛlɛ nafolo kan k'a tila a y'i den ka fini kɔnɔ dɔ ta ko walahi ne ɲɛ bɛ o tasuma mɛnɛnen na a kan sisan kira sallallahu e ɲɛ bɛ tasuma mɛnɛnen na jihadikɛla kan cɛ min de bɛ ka baara kɛ i ka bɔ yen i ka jɔn ale de bɛ dɛbɛ da i ye a bɛ dɛbɛ fɔni a bɛ dɛbɛ meleke a bɛ doni siri a bɛ seli i kɔfɛ ani i bɛ ka sun mais kira ko a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ko silamɛw ye kɛlɛ kɛ silamɛw sera juguw la nafolo min sɔrɔla yan'a ka tila ko a ye fini kɔnɔ dɔ namara ko ma fara tilataw kan a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ la ilaha illallah Muhammad rasulullah a ye nin lajɛ o tuma na alakira ka kuma ani alakira yɛrɛ ka sahaba dɔ ani alakira yɛrɛ ka baarakɛla dɔ o ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ko a ye fini kɔnɔ dɔ namara Khaybara kɛlɛfɛnw na o jeni na e bɛ ka jeni encourager tuguni min ye faso nafolo bɛɛ dun e bɛ ka jeni encourager commerçant namara e bɛ ka jɔnni encourager karamɔgɔkɛ nkalontigɛla e bɛ ka alijinɛ di jɔnni ma o kuma a y'a dara lamɛn mɔgɔ t'i mɛn nka kumakan bi mɛn lahara an ne bi jɔ ala kɔrɔ o don tiɲɛ bi dɔn nka a dɔn yɔrɔ la nimisa bɛ yen dɛ n'a sɔrɔla i ma min kɛ i t'o sɔrɔ dɛ a y'a janto n ka kumaw la nin dama tɛ dɛ Khaybara tariku bɛɛ la Khaybara tariku bɛɛ kira ka sahababa dɔ tun bɛ yen a siranna ala ɲɛ a taara jihadi la fi sabilillah n ka se walima ne ka sa ala kama n'i sara ala kama i lafiyara n'i sara ala kama i lafiyara i tɛ taa Gabriel Touré la bilen o i tɛ taa Ponché i tɛ taa ka so i bɛ ta ka taa di ala de ma n'i sara ala nɔfɛ i lafiyara cɛ in nana jihadi kɛyɔrɔ la ala y'a kɛ a ma faga kɛlɛ la bana de y'a minɛ bana y'a minɛ bana in ma ko ala sara u nana fɔ kira ye kisi nɛɛma b'a ma ko an balimakɛ karisa fatura koyi kira ko a fatura ko a ye taa seli a balimakɛ kan o tɛ kira ka laada ye n'i sara kira de bɛ seli kan jango kɛlɛ yɔrɔ yɛrɛ la kira ko a ye taa seli a balimakɛ kan ko o yɔrɔ bɛɛ tagayyarati wujuhul qawm
ko maa o maa bɛ yen bɛɛ ɲɛda couleur changer Allahu akbar mais kira bɛ ka mun fɔ mɔgɔ min bɔra ka so ka na jihadi la o ka sa o kana fɔ ye e k'a fɔ an ye ko a ye taa seli a balimakɛ kan bɛɛ ɲɛda changera Allahu akbar o bɛ kɛ Allahu akbar o yɔrɔ la Zedi y'a fɔ mɔgɔw ye ko a ɲɛda kana changer koyi Allahu akbar ko kɛlɛ ganimɛ fɛn n'i dɔn ko cɛ in y'o de namara k'o b'a kunna ko Ala ye alijinɛ haramuya kan o de kan ko a ye silamɛw janfa ko a ye silamɛw janfa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Haydara ko a ye silamɛw janfa Allahu akbar o k'u taara cɛ ka sagɔsi dayɛlɛ c'est-à-dire ka taa ka fini fɔni walima ka foroko dayɛlɛ ka taa o fɛn nin sɔrɔ a kunna ye k'a ye ko a ni fɛn min ma bɔ Madinɛ ka na kɛlɛkɛyɔrɔ la o kɛra o fɛn nin dama de ko n'i y'a valeur fara ɲɔgɔn kan ko dirhamu 2 dirhamani dirhamu 2 a valeur dirhamu 2 dirhamu 2 n tɛ kabako da ye siga t'o la o tuma na o mais nin ye kira ni sahabaw de ye mais o tuma na aw ye jɔnni ye aw ka karamɔgɔw ye minnu bɛ Mali la ni minnu bɛ jamana wɛrɛ la ne nana aw fo de aw sara bɛ Ala de bolo a b'a tigi bolo aw sara bɛ Ala bolo Allahu akbar a y'a cɛsiri waati ni a bɛ ban Allahu akbar siga amin ya rabbi ni ko in bɛ ban Allahu akbar a bɛ ban dɛ pewu Allahu akbar a bɛ k'i n'a fɔ an ma na yan siga don jumɛn e bɛ don jate dɛ a bɛ se ka ban yanni dugu ka jɛ Ala ka teli siga abani amin Ala ka teli Allahu akbar amin a kana sɔn setanɛ ka wasu Allahu akbar ni jogo tɛ foyi tɛ kafiriya siga t'a la i y'a fɔ mangoro ladonna a tigi fɛ cogo min na ka nɔgɔ don a kɔrɔ ka ji k'a kan k'a koori baganw ka n'a tiɲɛ n y'a fɔ i ye a kan tɛ nin si ma a kan bɛ mangoro mɔ walima mangoro suma o don silamɛya ye seli d'a ma ka sun d'a ma ka jaga d'a ma ka hiji d'a ma a kan tɛ nin si ma la Allahu akbar la abani a ko seli la ko n'an zelila cogo bi siga t'a la a ko n'an sunna an bɛ siran Ala ɲɛ o bɛɛ ye cogo ye a ko nafolo min b'an bolo nafolo ɲinini nɔgɔ dɔw bɛ se ka don a la i t'a kalama siga t'o la nɔgɔ bɛ don nafolo la dɛ k'a sɔrɔ i ma namara kɛ fiyewu nɔgɔ dɔ bɛ don a la dɛ Allahu akbar i balimamuso dɔ bɛ ka si kɔngɔ na ka nafolo to e bolo i ma se ka misi dɔ feere ka o d'a ma ka misi sinzan to e bolo nɔgɔ bɛ don nafolo la k'a sɔrɔ i t'a kalama siga t'a la zamzamiw Allahu akbar kumana Ala ko n'a ka nafolo sera nin hakɛ ma n t'a to a yɛrɛ ma dɛ n ko a ka ɲumanya kɛ o b'i dusukun n'i yɛrɛ ni ka volonté c'est-à-dire i yɛrɛ e ye jɔn ye i bɛ se ka mun kɛ i balimaw ye i bɛ se ka mun kɛ silamɛw ye o ye kungo ye nka ne Ala b'i n ta de fɔ ni nin san yɛlɛmɛna k'i ka nafolo to nin da in na ne Ala t'a jagoya nin bɔ a la n bɛ dugawu k'aw ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma amin Ala ka limaniya fara k'a ni si amin ansaru n b'aw fo a sara bɛ Ala bolo batigi bolo a y'a karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye Allahu akbar a y'a karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye Allahu akbar cɛsiri min bɛ yen jama min bɛ yen dugu jɛ o jɛ malo bɔrɛ 3 de bɛ dun Hayidara ka so dugu jɛ o jɛ Allahu akbar dugu jɛ o 100 kilo 3 dugu jɛ o jɛ Allahu akbar mais o m'an bali Ala ka sɔn an ka maa wɛrɛ dɛmɛ o ka balo siga t'o la nin ye wulibali ansaru aw bɛ fo a sara bɛ Ala de bolo Allahu akbar a karamɔgɔ ma kɔngɔ ayi ma kɛ a karamɔgɔ ma kɔngɔ Allahu akbar siga t'a la ko n'i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw bɛ ban i la a karamɔgɔ ma kɔngɔ ayi a sara bɛ Ala de bolo a bɛ min fɛ diɲɛ na lahara Ala k'a k'aw ye amin Ala sɔn Allahu akbar Ala ka n'an labila dafɛn ye amin minnu k'u ti fara na
ala k'a nɔngɔ don a n'u cɛ Amin. Ala sɔn. ala ka fɛn z'u ma u ka ɲinɛ anw kɔ Amin. Ala sɔn. Allahu akbar. nin jamana in ala k'a lafiya Amin. ala ka bɛn don a kɔnɔ Amin. ala k'a kisi juguw tɔɔrɔ Amin. Amin. bana in ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan Amin. Amin. an ka farafin jamanaw ala k'a bɛɛ lafiya Amin. ala ka diɲɛ yɛrɛ lafiya Amin. salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh